बंधु माने 29 जून 2026 सोमवार दिन पड़ुछि पवित्र देवस्नान पूर्णिमा। तो यही दिन ठारू आपणक पई एक बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। तो बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण देवस्नान पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन में किछि खास घटना घटिबा पई जाउछि। अनेक क्षेत्र में आपणक सफलता मिलबा पई जाउछि एवं किछि क्षेत्र में आपणक सतर्कतार आवश्यकता रहिछि। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य प्रत्येक क्षेत्र में आपणकु किछि बड़ परिवर्तन देखिबा पई मिलिबो। कारण ग्रह मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन होइछि, जहा प्रभाव रे आपणक जीवनर प्रत्येक क्षेत्र रे मध्य बहुत बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। अनेक क्षेत्र में आपणकु सफलता मिलबा पई जाउछि एवं किछि क्षेत्र में आपणकु बहुत सतर्कतार मध्य आवश्यकता रहिछि। तो आजिर भिडियो रे आमे सब विषय रे विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथि पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तो बंधु माने आपणकर हेउछि कर्कट राशि एवं कर्कट राशि राशिधिपति हेउछन्ति चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे आपणकर प्रथम भावरे गोचर करूछन्ति शुक्र, बुध एवं गुरु। आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करूछन्ति केतु, अष्टम भावरे गोचर करूछन्ति राहु, नवम भावरे गोचर करूछन्ति शनि, एकादश भावरे गोचर करूछन्ति मंगल एवं द्वादश भावरे गोचर करूछन्ति सूर्य। तो प्रथमे आसंतु देखिबा आपणकर स्वास्थ्य रे केउ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय स्वास्थ्यर भाव, इम्युनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणक प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। किंतु आपणकर प्रथम भावरे गोचर करूछन्ति शुक्र, गुरु एवं बुध। तो आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहुछि, कारण गुरु आपणकर प्रथम भावरे उच्चस्थ अछन्ति। जदि सेमिति देखिबा तो केवल आपणकर आखिरे ज्वलन भले किछि समस्या देखा देई पारे। एहा व्यतीत अन्य कोनोसी स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउ नाही। कारण सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे गुरु आपणकर प्रथम भावरे उच्चस्थ अछन्ति, जहा आपणकु उत्कृष्ट फलाफलर प्रतिश्रुति दियंती। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किभଳି रहिबो। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। तो आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति मंगल, जे कि एकादश भावरे गोचर करूछन्ति एवं सप्तम दृष्टि रे पंचम भावकु ही देखुछन्ति। केवल मंगल नुहंती, गुरुंकर दृष्टि मध्य पंचम भाव उपरे पड़ुछि। तो पंचम भावर अधिपति एवं भाग्य भावर अधिपति गुरु उभय पंचम भाव को देखुथिबारु आपणकर शिक्षा क्षेत्र पई दृष्टिकोण उत्कृष्ट। जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तो एग्जाम रे सफलता निश्चित। जदि आपण कोनोसी कोचिंग सेंटर किंबा अन्य कोनोसी प्रतिष्ठान रे एडमिशन नेबा पई चाहुछन्ती, फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुछन्ती, तो समय आपणक पई बहुत भल रहिबो। आपण एही समय पाठ पढ़ा रिलेटेड किछि भी डिसीजन नहीं पारिबे, कारण प्रत्येक क्षेत्र में आपणको सफलता ही मिलबा पई जाउछि। आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो, मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो। आपण आपणक काम रे व्यक्तिगत पदक्षेप नेबे, एहा आपणक पई बहुत आशाजनक देखा जाउछि। एबे आसंतु देखिबा आपणकर प्रेम जीवन किभଳି रहिबो। बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव एवं संतानर भाव। तो आपणकर प्रेम जीवन संपर्क रे मध्य बहुत सकारात्मक देखा जाउछि, कारण गुरु, शुक्र एवं बुध समस्त प्रथम भावरे गोचर करूछन्ति। प्रथम भावरे 3टी शुभ ग्रह रहिबा द्वारा आपण निजर भूल स्वीकार करिवे। जेतेबेले कि आपणकर भूल थिबो सेतेबेले आपण आपणकर भूल को मानिबे, आपण बुझी पारिबे एवं आपणकर पार्टनर को प्रति सहानुभूति देखाई पारिबे। आपण आपणकर पार्टनर को पई समय देबे, तो आपणक मध्यरे बॉन्डिंग बहुत भल रहिबो। जदि पूर्वर आपणक मध्यरे कोनोसी प्रकार मिसअंडरस्टैंडिंग थिला, मिसकम्युनिकेशन थिला, कोनोसी कारण पई जदि आपणक मध्यरे दूरता होई जायतिला, तो सब किछि पुणी थरे समाधान होई जिवो। जदि आपण आगो को बढ़ाइबा पई चाहुछंती तो आपणकर प्रेम विवाहर रूप नै
ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ଗୁରୁ, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦିଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ରହୁଛି। ତ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଦେଖାଯାଉଛି। ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ନବମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ସହିତ ସପ୍ତମ ଭାବରେ କୌଣସି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁନାହିଁ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 16ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ବାକି ସବୁ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ, କାରଣ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସମୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହୁଛି। ଗୁରୁ ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ତାହା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଲାଭ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କେବଳ 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରେସନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଏତିକି, ନଚେତ୍ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ଶୁକ୍ର, ଗୁରୁ ଏବଂ ବୁଧ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସକୁ ନେଇ କିଛି ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ରହିପାରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ
प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन संध्या समय चंद्रमांकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। ओम नमः शिवा प्रत्येक दिन जप करंतु एवं उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।